याजूज माजूज कौन हैं, ये इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और कब निकलेंगे। नीज़ हज़रत ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े को आज की अपनी वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगम्बरों ने अपनी आवाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। अहादीस मुबारका से इस फितने की खबर निहायत वजाहत से मिलती है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग और मैगोग कहा जाता है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों पर हमेशा हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही फैला देंगे और मईशियत को तबाह कर देंगे। उनमें से हर एक आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय ब तय ढाल की तरह होते हैं और वो लंबे कदों काट के हैं, जो सनोबर के दरख्त के मायने हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश का होता है और ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गार में से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह होते हैं। हज़ारों साल कबल इस सरजमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें हज़रत ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नबूवत में शक है, मगर ज़्यादा कवी कौल ये है कि आप अल्लाह के एक नेक बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुल्क और इज़्ज़त बख्शी थी। रिवायात में आता है कि दुनिया पर 4 बड़े बादशाहों की हुकूमत रही है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ये हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। और काफिरों में नमरूद बादशाह और बख्त नसर। हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से की बादशाहत अता की थी। आपने मशरिक़ और मगरिब का सफ़र भी किया था। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिक़ी तुर्किस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज मजूज रहा करते थे। उन लोगों ने याजूज मजूज के फितने की शिकायत हज़रत ज़ुल्करनैन से की, जैसा कि कुरान पाक सूरतुल कहफ में इरशाद बारी ताला है। यहाँ तक कि वो 2 पहाड़ों के बीच पहुँचा। उधर कुछ ऐसे लोगों को पाया जो कोई बात समझते मालूम ना होते थे। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हम में और इनमें एक दीवार बना दें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनसे फरमाया कि अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे पास कसीर माल है और हर किस्म का सामान मौजूद है। मुझे तुमसे कुछ लेने की हाजत नहीं, अलबत्ता तुम जिस्मानी क़ुव्वत के साथ मेरी मदद कर सकते हो और जो काम मैं बताऊं वो अंजाम दो। मैं तुम में और उनमें एक मजबूत दीवार खड़ी कर दूंगा। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास पत्थर के बड़े साइज़ के लोहे के टुकड़े लाओ। जब वो ले आए तो इसके बाद इनसे बुनियाद खुदवाई। जब वो पानी तक पहुंची तो इसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे से जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चढ़कर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया गया और आग लगा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचा दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर ऊपर से पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया तो ये सब मिलकर एक सख्त जिस्म बन गया। जब याजूज माजूज आए और उन्होंने इस दीवार पर चढ़ने का इरादा किया तो इसकी बुलंदी और मलाइमत की वजह से चढ़ न सके। फिर उन्होंने नीचे से सुराख करने की कोशिश की तो इस दीवार की मोटाई की वजह से सुराख ना कर सके। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल की तो इरशाद फरमाया, कहा, ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है।
یاجوج ماجوج کے نکلنے کے متعلق ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل توڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ تم کل اسے توڑ ڈالو گے۔ یہ بات جب وہ انشاءاللہ کے ساتھ کہے گا تو دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد اعلیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ مسلمانوں کو کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے، اس قدر یہ کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر جس کا طول 10 میل ہوگا، جب وہ ان پر سے گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی بکت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا فرما دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و ترکش و کمان کو مسلمان 7 برس تک چلائیں گے، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا زمین پر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفطاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔